अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाज़मी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जाने। दोस्तों, ये स्टोरी मलिक फराज की है जिनका ताल्लुक कराची से है। चलिए सुनते हैं मलिक फराज की स्टोरी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम मलिक फराज है। मैं कराची का रहायशी हूँ और पेशे के एतबार से एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मेरा शौक ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और छोटे स्टेशनों का सफ़र करूँ, वहाँ की तस्वीरें और वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करूँ। ये कहानी एक ऐसे सफ़र की है जब मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक गलत फैसला लिया। ये 2022 की सर्दियों की बात है जब मैं एक रेलवे रिटायर्ड मुलाजिम नासिर भाई से मिला। वो एक छोटे से कस्बे में रहते थे और पुराने स्टेशनों के बारे में हैरान कुन किस्से सुनाते थे। चाय पीते हुए उन्होंने आहिस्ता से कहा, फराज, तुमने कभी मेहताबपुर रेलवे स्टेशन के बारे में सुना है? मैंने नफी में सर हिलाया। वो हंसकर बोले, ये स्टेशन पिछले 20 साल से बंद है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसका आखिरी प्लेटफॉर्म आज भी रात को जिंदा है। वहाँ ट्रेन आती है, सीटियाँ बजती हैं और मुसाफिर भी होते हैं। बस फर्क ये होता है कि वो सब जिंदा नहीं होते। मैंने हंसते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हैं नासिर भाई? लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब संजीदगी थी। मेरे अंदाज का तजस्सुस मुझ पर गालिब आ गया। मैंने अगले ही हफ्ते मेहताबपुर जाने का फैसला किया। दोस्तों ने मना किया, नासिर भाई ने भी कहा, बेटा, रात को प्लेटफॉर्म पर कदम न रखना, दिन में जाना चाहो तो चले जाना। लेकिन मैंने सोचा, अगर ये कहानी सच निकली तो मेरे वीडियोस वायरल हो जाएंगे। मैं शाम के करीब मेहताबपुर पहुंचा। कस्बा वीरान सा लग रहा था। छोटे छोटे कच्चे घर, सड़कों पर खामोशी और फिजा में अजीब सी ठंडक। मुकामी लोगों से बात की तो वो स्टेशन का नाम सुनते ही चुप हो गए। एक दुकानदार ने बस इतना कहा, साहब, रात को उस तरफ न जाना, वहां से जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं रहता। रात तकरीबन 8 बजे मैं अपने कैमरे और टॉर्च के साथ स्टेशन पहुंचा। इमारत पुरानी और टूटी फूटी थी। बोर्ड पर मेहताबपुर का नाम आधा मिट चुका था। प्लेटफॉर्म खाली था और दूर दूर तक कोई रोशनी न थी। मैंने आगे बढ़कर आखिरी प्लेटफॉर्म पर रुक किया। वहां एक जंग आलूद बोर्ड लगा था जिस पर धुंधले लफ्जों में लिखा था, प्लेटफॉर्म नंबर 4, दाखिला ममनू। मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर मैंने ट्राइपॉड लगाकर कैमरा ऑन किया। सर्द हवा चल रही थी और दूर कहीं झींगरों की आवाजें आ रही थी। अचानक बिल्कुल वाज़े तौर पर मुझे ट्रेन की सीटी सुनाई दी। हालांकि ये लाइन 20 साल से बंद थी। पटरी पर नजर डाली तो धुंध के अंदर एक रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। कैमरा खुद ब खुद हिलने लगा और मैं सांस रोके खड़ा रहा। चंद लम्हों में वो रोशनी एक पुरानी भाप वाली रेलगाड़ी की हेडलाइट में बदल गई। गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। मैंने हैरत से देखा, उसमें मुसाफिर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे अजीब संजीदा और सर्द थे। ड्राइवर ने खिड़की से झांककर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थी, जैसे आंखों में कोई पुतली ही ना हो। गाड़ी के एक डिब्बे का दरवाजा खुला और एक दरमियानी उम्र का आदमी बाहर निकला। उसने सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो धीमे कदमों से मेरी तरफ आया और बोला,
بیٹا دیر ہو رہی ہے، چڑھ جاؤ، آخری پلیٹ فارم ہے، موقع بار بار نہیں آتا۔ میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، یہ ٹرین کہاں جا رہی ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، جہاں سب جاتے ہیں، جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ میں پیچھے ہٹنے لگا تو اچانک میرے ارد گرد دھند بڑھ گئی۔ پلیٹ فارم پر کھڑے باقی مسافروں کے چہرے بھی صاف دکھائی دینے لگے۔ ان میں عورتیں، بچے، بزرگ تھے، لیکن سب کے چہرے مردہ جیسے اور آنکھیں خالی تھیں۔ میرے پیروں میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ میں نے دوڑنے کی کوشش کی مگر جیسے کسی نے میرے کندھے پکڑ لیے ہوں۔ اچانک ٹرین کی سیٹی بجی، دروازے بند ہونے لگے اور وہ سفید کرتا پاجامہ والا شخص بولا، یہ تمہارا موقع تھا، اب اگلی بار تک انتظار کرنا پڑے گا۔ ٹرین دھند میں غائب ہو گئی اور پلیٹ فارم پھر ویران ہو گیا۔ میں پھولے ہوئے سانس کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہاں کھڑا رہا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ دراصل کہانی تو ابھی شروع ہونے والی تھی۔ پہلی رات کے بعد میری نیندیں اڑ گئی تھی، دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ میں نے سوچا شاید وہ سب میرا وہم ہو یا پھر دماغ نے اکیلے پن میں کھیل کھیلا ہو، لیکن اندر سے ایک آواز کہہ رہی تھی، فراز اگر تم دوبارہ نہیں گئے تو سچ کبھی نہیں جان پاؤ گے۔ 2 دن تک میں نے خود کو روکے رکھا، مگر تیسرے دن رات کو کیمرہ اور ٹارچ دوبارہ بیگ میں ڈال کر نکل پڑا۔ مہتاب پور کی سڑکوں پر رات کو ایک عجیب سا سکوت ہوتا ہے۔ گلیوں میں صرف کتے بھونکتے ہیں یا دور سے کبھی کبھی کسی کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آتی ہے۔ اس بار جب میں اسٹیشن کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک ضعیف عورت اسٹیشن کی باڑ کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے سلام کیا تو اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا وہ اس جگہ مت جانا، پلیٹ فارم نمبر 4 مردوں کی سرحد ہے، زندہ لوگ وہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔ میں کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا، لیکن دل میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پلیٹ فارم نمبر 4 پر پہنچا تو وہی ٹھنڈی ہوا میرا استقبال کرنے لگی۔ اس بار دھند پہلے سے زیادہ گہری تھی۔ میں نے ٹرائیپوڈ لگایا اور کیمرہ ریکارڈنگ پر کر دیا۔ 5 منٹ بعد پھر وہی سیٹی سنائی تھی اور دھند میں سے ہیڈ لائٹ کی روشنی ابھری۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ یہ بالکل ویسی بھانپ والی ریل گاڑی تھی جو پہلی رات دیکھی تھی۔ ٹرین رکنے کے ساتھ ہی دروازے کھلے اور پچھلی بار والا سفید کرتا پاجامہ پہننے والا شخص باہر آیا۔ اس بار وہ زیادہ قریب آ گیا اور آہستہ سے میرے کان کے پاس آ کر بولا، تمہیں بلایا گیا ہے، پلیٹ فارم تمہیں جانے دے گا، لیکن واپسی کا سوال نہ کرنا۔ اس کے لہجے میں کوئی دھمکی نہیں تھی، بس ایک عجیب یقین تھا جو مجھے بلا رہا تھا۔ میں نے جانے کس جذبے سے قدم آگے بڑھایا اور ڈبے کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کی ہوا برف کی طرح سرد تھی۔ ڈبے میں بیٹھے سب لوگ ایک دم خاموش تھے، جیسے پتلے ہوں۔ میں نے ایک مسافر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن ہونٹ ہل رہے تھے، جیسے وہ کسی نامعلوم زبان میں کچھ پڑھ رہا ہو۔ ڈبے کے آخر میں ایک بوڑھا شخص مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، ہم سب نے کبھی سوچا تھا کہ ہم واپس جائیں گے، لیکن پلیٹ فارم کے پار جانے کے بعد کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ گاڑی چل پڑی، لیکن کھڑکی سے باہر منظر بدل گیا۔ اندھیرا مکمل سیاہی میں بدل گیا اور آسمان پر کوئی ستارہ نہیں تھا۔ پٹری کے دونوں طرف عجیب سے سائے بھاگ رہے تھے جو انسانوں جیسے لگتے تھے مگر ان کے چہرے نہیں تھے۔ اچانک سامنے والے ڈبے سے ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ سب مسافر جیسے پتھر بن گئے ہوں۔ کسی نے ہلنے کی کوشش نہیں کی۔ سفید کرتا والا شخص میرے قریب آ کر بولا، اب تم سمجھ جاؤ گے یہ آخری پلیٹ فارم کیوں ہے۔ کچھ دیر بعد ٹرین رکی۔ میں نے باہر جھانکا تو دیکھا پلیٹ فارم اینٹوں کا نہیں بلکہ پرانی لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے صرف اندھیرا تھا، جیسے کوئی گہری کھائی ہو۔ ہر طرف پرانی لالٹینیں جل رہی تھی،
लेकिन रोशनी के बावजूद फिजा में वहशत थी। मुसाफिर एक एक करके उतरने लगे। उनके कदम प्लेटफॉर्म पर पड़ते ही उनके चेहरे बदलने लगे। आंखें सफेद, जिल्द राख की तरह और होंठ नीले। मैंने पीछे हटने की कोशिश की। वही बूढ़ा शख्स मेरा रास्ता रोककर बोला, तुम यहां आ गए हो, अब तुम भी हम में से एक हो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन प्लेटफॉर्म के आखिर में पहुंचकर देखा, वहां कोई पटरी नहीं थी, सिर्फ एक खाली खला था, जैसे जमीन खत्म हो गई हो। अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींचा। मैंने पलट कर देखा, वो पहली रात वाली ज़ईफ औरत थी। उसने चीख कर कहा, दौड़ो, प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर रहना मौत है। मैं उसके साथ दौड़ने लगा। धुंध में रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़े भाग रही थी। पीछे से ट्रेन की सीटी और सैकड़ों चीखों की आवाजें आ रही थी। अचानक मैंने खुद को फिर मोहताबपुर स्टेशन के खाली सहन में पाया। सांस फूला हुआ था और जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। वो औरत गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। अगली सुबह मैं नासिर भाई के पास गया और सारा वाकया सुनाया। वो खामोशी से सुनते रहे। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उस दिन के बाद मैंने कैमरा, सफर और स्टेशन सब छोड़ दिए। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाकया पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।